जय जगन्नाथ नमस्कार केमती अच्छा आपण मैंने सब आशा कर बहुत भले थी। आज लंच ब्लॉग को आपण मान को स्वागत। आउ देखो यहाँ हूँ संडे ब्लॉगटा संडे रे मुझे ब्लॉगटा करी तो से पकई पार नी आज मुझे दौची ये देखो मुझे माछ एटा हूँ भाकुड़ माछ ये मु गोटे ऑर्डर दिए सी बहुत बढ़िया माछ आणिकी सी दिए तो मुझे माछ मगई आधा किलो तो बेसी जन तो मेम्बर नहांती से मु आधा किलो मगेची तो मो माछटा आज आलू देकी सोरिष बटा देकी करी टमाटर धनिया पत्र ये सब को मु रखी देची आ मसला रे देबी सोरिष लंका कंचा लंका कला सोरिष धला सोरिष। तो आपण माने आज कौन करुछंती संडे रे कहिबे निश्चित भाव में। मसला को ये बाटी देवी ग्राइंडर रे जार देखिए मसला को जिते बड़े भी सोरिष बटा मु दिए सेते बड़े को मु कौन करे कि कंचा लंका और लुणटा निहाती पकेबी जहाँद्वारा कि जम्मा भी पिता लगनी। ये भाकुड़ माछ देखंतु तो माछ भजा होची माने माछ भाजी माने मो पुओ तो माछ भजा देकी पखाल निश्चय खाइबो तरकारी एते भल पाएनी तो हलदी लुण देकी मु भाजी देवी भल भाव। तो देखो माछ को ना एमती मेरिनेट करदेवी मेरिनेट करके टिके 10 मिनट रखी सारिकी तापर भाजीबी ता भितर परिया पत्र कौन सब काटिबी। तो आज मु ई माछ आ बेसर देकी आलू देकी करी बैगण पोड़ी देख मेरिनेट कर देछि बढ़िया भाव में। माछ को टिके एमती हल्दी लुण गोल रखीदे भितर लुण हल्दीटा भल भाव में जापर। आईटी मु जो माछ मगाए गोटे ऐप माछ मगाए जो प्रकार माछ कहले भी जाइए आने तो संभव नहीं आउ जो प्रकार माछ कहले भी से आनिकी दे दियंती। तो माछ भाजी देवी तो एबे तो आम 2 जन अच्छु एबे तो हजबैंड के बाहर को जाइछंती आ बड़ पु भी टिके बाहर को जाइछि सेथिपई आम 2 जन एबे अच्छु। तो चलो माछ भाजी दबा माछ भाजी की आलू गुड़ा सब आलू पियाज आलू टमाटर ये सब जिनस सब काटिदेबा। सकाल उठिकी सब काम सारिकी रोषेई कला को पाखापाखि 11:30 12टा बाजी जाए तो लेट जलखिया भी खिया होती लेट रोषेई भी होती कहीं आम घर जी कम करने को आसती मु सकाଳେ डाकेनी मु संध्यारे ही डाकी दिए तो सकाଳେ मु सब कर दिए तापर पूजा पूजी सारे तापर मु रोषेईबास स्टार्ट करे जलखिया पत्र करी आम घरे प्राय एमती पिठो बटा होता है पिठो एमती डोसा किंबा चकुली यही सब जिनस तैयारी हुए बेसी पिठा उपर आम घरे सब बड़े माने तैयारी हुए इडली किंबा एमती सब जिनस तैयारी हुए आम घरे एमती उपमा उपमा एमती प्राय बहुत कम एमती खिया जाए। मोर सान पु जो रही सी बेसी पोहा खाया को बहुत भल पाए माने ताको बहुत पोहाटा भल लगे। ये मो आलू गुड़ा काटिदेवी लंबा लंबा मो आलू तो कभी एमती पकाएनी माने सोरिष बटा देले किंतु आज मो आलूटा टिके आलू देकी करी आ बैगण आ टमाटर भी पोड़ीदेवी सेपटे बैगण टमाटर पोड़ी सारा पर एमती बड़ बड़ बैगण मु आनी पोड़ियापाई खास मार्केट रू तो बैगण टमाटर पोड़ी सारा पर भर्ता करी शीत दिन टी पोड़ापोड़ी भल लगे। देखते तेल मारदेवी टी तेल मारदेले चोपाटा बहुत बढ़िया भाव में छाड़ी जाए। तो आज मुझे माने सोरिष सांगे रसुण बाटनी आज मु खाली सोरिष लंका एमती बाटी तो मु गोटे जगार देखी एमती यूट्यूब रे देखी जे एमती रसुण छेचा एमती पकईकी सोरिष बटा देकी रसुण छेचा एमती पकईकी तरकारी होता तो मुझे भाविली कि सेमती ट्राए करवा देखा केमती लगुच टमाटर गुड़ा भी मुझे काटिदेवी
ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ବି ପକେଇବି। ଟମାଟୋଟା ବେଶୀ ପାଚିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇବି। ଆଉ ଏଠି ମାଛ ତ ମୁଁ ଭାଜି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇଦେବି। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେବି। ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁଟା ବି ପକେଇଦେବି ସେଥିରେ। ଟମାଟୋ ଆଳୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପକେଇଦେବି। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ସକାଳର କାମ ଏତେ ରହିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ରସୁଣଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିଥିଲି ତ ସେ ରସୁଣଟା ମାନେ ପଛରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାଟି ନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇ ଭଳିଆ ଟିକେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇ ଭଳିଆ ମୁଁ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିଛି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ। ଲୁଣ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି, ପଛରେ ଆଉ ଥରେ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ପିଆଜଟା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ଟମାଟୋ ଆଳୁ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ପିଆଜ କାଟିଦେବା। ପିଆଜ କାଟିବି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ବାଇଗଣଟା ବି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ନା ସବୁ ତରତର ହେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏସବୁକୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି। ଏମିତି ପିଆଜ କାଟିଦେବା। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କାଟିଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଧା ମୁଁ ତରକାରୀ ଦେବି ଆଉ ଅଧା ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତାରେ ଦେବି। ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ କାଟିଦେବା। ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ଏସବୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେବା। ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ଚକଟି ଦେବା। ଶୀତଦିନ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ କହିଲେ? ଆଉ ଏମିତି ଗରମ ଗରମ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଟିକେ ପୋଡ଼ିକି ମୁଁ ଦେଇଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଦେବି କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଟିକେ ପୋଡ଼ିକି ଏଇଠି ଚକଟି ଦେବି। ଆଗେ ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ତେଲଟାକୁ ଦଳିଦେବି। ଦଳି ସାରିକି ତାପରେ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦଳିଦେବି। ଦଳିକି ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକରି ଦେବି ସବୁ ବାଇଗଣ ସବୁ ଚକଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ତରକାରୀ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମସଲା ଦେଇଦେବି। ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକଣିକି ମୁଁ ବାଟିଛି ଏଠି। ଚିକଣିକି ବାଟିଲେ ଜମା ବି ପିତା ହୁଏନି। ଆଉ ଚିକଣିକି ବହୁତ ବାଟି ଦେଇଛି। ଟିକେ ଖାଲି ମିଶାଇଦେବି। ମିଶାଇକି ପାଣି ଦେଇଦେବି। ତ ସଣ୍ଡେର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ପକାଇ ପାରିନି ଟିକେ କାମ ପ୍ରେସର ପାଇଁ। ତ ଭାବିଲି ଆଜି ପକାଇଦେବି। ତ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ, ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ଏସବୁରେ ମୁଁ ଯଦି ବି ଆଇଁଷ କେବେ ବାର ଦିନ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଥିବି ଏସବୁ ଦିନରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ବି ପକାଏନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିକି ରଖିଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ତ କରିଥିଲି ସଣ୍ଡେ ଦିନ। ମାଛ ବି ଏଇଠି ଦେଇଦେବି। ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଉପରେ ପକାଇଦେବା। ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଆଉ ଆଜିର ମେନୁ ହେଲା ସେ ମାଛ ତରକାରୀ, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା। ଆଉ କିଛି ତ ମୁଁ କରିନି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବି ବେଶୀ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ବି କରେନି, ଗୋଟେ ହେଲେ ବହୁତ ତା'ର। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ମୁଁ ରହିଛି। ପୁଣି ଆସିବି କିଛି ନୂଆ ଲଞ୍ଚ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି। ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଧୋଇ ଧାଇକି ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦେବି ଏବେ।
तो रही जय जगन्नाथ भलरे थांतु सुस्थ थांतु खुशी रे थांतु आ मन चैनल को सब्सक्राइब करंतु।